ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। ভক্তবৃন্দ, আজ পবিত্র ভৌমি একাদশী বা জয়া একাদশী এবং বৃহস্পতিবার মাতা লক্ষ্মীর বিশেষ পূজার দিন। ভক্তবৃন্দ, এই পুণ্য লগ্নে শ্রবণ করুন মাতা লক্ষ্মী এবং নারায়ণের এই মহাশক্তিশালী মন্ত্র, যা শুধুমাত্র শ্রবণেই মাতা লক্ষ্মী এবং শ্রীহরি বিষ্ণুর বিশেষ কৃপা লাভ করে থাকবেন। ভক্তবৃন্দ, এই বিশেষ দিনে এই মহাশক্তিশালী মন্ত্র শ্রবণ করলে মাতা লক্ষ্মীর আশীর্বাদে কোনো প্রকার দারিদ্রতা সেই গৃহে থাকবে না, অর্থ আগমনের সকল রাস্তা খুলে যাবে। ভক্তবৃন্দ, কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি মূল মন্ত্র পাঠে। তার পূর্বে সকলের নিকট বিনীত অনুরোধ, ভিডিওটি দ্বারা সামান্য উপকৃত হলে অবশ্যই একটি লাইক করতে ভুলবেন না এবং কমেন্ট বক্সে নিজেদের ভক্তির ভাব অবশ্যই প্রকাশ করুন। ভক্তবৃন্দ, আপনার এবং আপনার পরিবারের সকল সদস্যের দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা করে শুরু করছি সেই মহাশক্তিশালী মন্ত্রপাঠ। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণায় নমঃ। 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 ওম শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণায় নমঃ।
श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ 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 श्रीलक्ष्मीनारायणाय
लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्री 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 लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ
लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्री 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 लक्ष्मीनारायणाय
लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्री 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 लक्ष्मीनारायणाय नमः।